teman-teman dan para guru. Hai Gwenet, kalau aku, puji Tuhan, sehat dan semangat. Ya, saya juga sehat dan semangat. Senangnya semua sehat. Pasti berharap kita semua tetap semangat ya. Kita belum perkenalkan diri loh teman-teman. Perkenalkan, saya Ben Alvaro dari kelas 32. Kalau saya yang sama-sama ganteng dengan Brian. Nah, saya Percy dari kelas 33. Perkenalkan teman-teman, saya Skyna dari 32 dan teman saya yang sama-sama cantik. Terima kasih Skyna. Perkenalkan, nama saya Gwyneth dari kelas 31. Kami berempat sudah siap untuk menemani teman-teman dan guru hari ini. Ya, betul Percy. Kalau teman-teman sudah siapkah dari rumah kalian masing-masing? Coba berikan senyum manis ke kami. Ayo, aku hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Hari ini kita akan melihat semua penampilan dari murid kelas 3. Ya, Performance Day. Oke teman-teman, kita akan segera mulai kegiatan hari ini dengan doa. Anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur karena pada saat ini kami boleh sama-sama melaksanakan Performance Day. Terima kasih Tuhan untuk setiap bakat, untuk setiap kemampuan, untuk setiap talenta yang boleh Tuhan Yesus berikan kepada anak-anak-Mu di kelas 3 ini. Kami berdoa, biarlah acara Performance Day ini dapat berjalan dengan baik. Berkati jaringan kami, berkati device kami, berkati kami semua Tuhan Yesus. Biarlah Performance Day ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, selamat menyaksikan. Kau berikan
tertanam untuk negeri ini. Walau dunia riuh mendera, damai selalu, bumi pertiwi berbeda, tak sama. Yang penting kita tetap jadi satu untuk sama-lamanya. Oh, 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 aku
didukung oleh Selamat siang. Inilah breaking news bersama saya Jafirli Suryadi. Pemirsa, hujan lebat yang mengguyur wilayah ibu kota Jakarta pada hari Selasa sejak ini hingga siang hari menyebabkan banjir di sejumlah kawasan seperti Jalan Tanjung Duren Raya dan Jalan Gunung Sangin Raya dengan ketinggian air mencapai 30 hingga 40 cm. Banjir mengakibatkan terganggunya aktivitas warga dan kendaraan roda 2 yang nekat melintas mengalami mati mesin. Banjir merendam Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Selasa siang. Ketinggian air mencapai 30 hingga 40 cm. Sejumlah pengendara roda 2 yang nekat melintas mengalami mogok akibat mesin kendaraan terendam banjir. Selamat siang, info terkini. Banjir terjadi di Bogor pada Sabtu siang. Ketinggian air mencapai 30 hingga 40 cm. Sejumlah pengendaraan yang melintas mengalami mogok akibat mesin kendaraan yang terendam banjir. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya mau mempresentasikan akibat musim hujan. Lokasinya di Kalideras, Jakarta Barat, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta, dan Ancol. Banjir merendam Jalan Tanjung Duren Raya Roga, Tamburan, Jakarta Barat pada Selasa siang. Ketinggian air di kawasan ini mencapai 30 hingga 40 cm. Sejumlah pengendara roda 2 yang nekat melintas mengalami mogok. Banyak pengendara roda 4 dan roda 2 memilih putar balik demi menghindari banjir genangan. Banjir merendam Jalan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Selasa siang. Ketinggian air ini mencapai 30 sampai 40 cm. Sejumlah pengendara roda 2 yang melintas mengalami mogok akibat mesin kendaraannya terendam banjir. Saya akan memberitakan tentang bencana banjir. Banjir setinggi 70 cm merendam perumahan warga Tegal Alur, Jalan Manyar, Kalideres, Jakarta Barat. Banjir ini disebabkan karena tingginya curah hujan yang mengguyur Jakarta sejak Rabu dini hari. Selain itu juga karena meluapnya air sungai. Akibat banjir ini membuat ruas jalan tidak bisa dilalui oleh kendaraan dan membuat aktivitas warga sekitar menjadi lumpuh. Pada hari Kamis 5 November 2021, Kota Batu yang terletak di Provinsi Jawa Timur diguyur hujan yang sangat deras sehingga menimbulkan bencana banjir bandang. Derasnya banjir bandang ini bahkan mampu menggeser kendaraan bermotor. Dalam video ini bisa kita lihat sebuah minibus berwarna putih yang terseret derasnya air banjir bandang. Pada Selasa 18 Januari terjadi banjir di Tanjung Duren dan Gunung Sahari. Banjir terjadi karena hujan deras di Jakarta. Akibat dari banjir tersebut, motor dan mobil mengalami mogok dan mesin motor terendam banjir. Banyak juga yang telat kerja. BMKG meramalkan pada
hari Selasa akan turun hujan deras. Tinggi banjir mencapai 30 sampai 40 cm. Terima kasih. Banjir di Jakarta pada Selasa siang 18 Januari 2022 telah terjadi banjir di Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol, Jakarta Barat. Beberapa kendaraan mogok karena mesin terendam air. Bulan November 2021, banjir bandang melanda Kota Batu, Jawa Timur. Saat kota diguyur hujan deras, air dan material lainnya masuk ke rumah warga dan berada di pinggir sungai. Lokasi yang terkena banjir antara lain Bumi Aji. Derasnya banjir ini bahkan mampu dorong mobil. Banjir terjadi di Tanjung Duren dan Gunung Sahari. Ketinggian banjir mencapai 30-40 cm. Akibat banjir, banyak kendaraan roda 2 dan 4 memilih muter balik menghindari banjir. Dan akibatnya jalan menjadi macet. Kendaraan roda 2 yang nekat melintas mengalami mogok karena mesin kendaraannya terendam banjir. Penyebab banjir dikarenakan meluapnya Kali Ciliwung. Selamat sore Permisa, memasuki musim kemarau di wilayah Riau. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi. Asap pekat mengepul akibat area yang terbakar merupakan lahan gambut kering. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan perbatasan Desa Merbau. Memasuki musim kemarau, terjadi kebakaran hutan dan lahan di Riau. Api sulit dipadamkan karena akses ke pusat kebakaran susah dijangkau. Dan untuk memadamkan api di lahan gambut kering tidak mudah. Api di lahan gambut hingga mencapai kedalaman tanah tertentu. Diperlukan pemadaman secara intensif seperti air dari curah hujan. Tim Madang Penanggulangan Bencana melakukan upaya pemadaman dengan jalan darat yang bisa dilalui dan lewat udara, yaitu menggunakan helikopter dengan teknik waterbombing. Guna melaporkan dari Riau, IPK TV. Selamat siang Miss Devi, saya Cyril Excel akan menyampaikan informasi tentang banjir yang terjadi di beberapa wilayah kota Jakarta. Hari Selasa 18 Januari 2022, hujan deras mengguyur kota Jakarta. Akibatnya, beberapa wilayah kota Jakarta seperti Jalan Tanjung Duren Raya, Jakarta Barat, dan Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat mengalami banjir setinggi 30 sampai 40 cm. Berita terkini. Telah terjadi banjir di beberapa pemukiman warga dan jalan raya. Di antaranya pemukiman Tegal Alur dan pemukiman Rawabuaya, serta Jalan Ancol Jakarta Pusat dan di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Utara, yang menyebabkan banjir dengan ketinggian air yang bervariasi di antara 20 cm sampai dengan 1 meter, sehingga jalanan tidak bisa dilintasi oleh mobil dan motor mogok. Bu Rivi, perkenalan nama saya Kellen dari 3.2. Hari ini saya akan menginformasikan tentang bencana banjir yang terjadi Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat
yang disebabkan oleh hujan deras dan meluapnya air sungai. Air banjir setinggi 70 cm itu tidak bisa dilintasi kendaraan dan membuat aktivitas warga menjadi lumpuh. Selain itu, banyak rumah warga yang menjadi kebanjiran dan petugas pun melakukan penyedotan air sisa-sisa air hujan untuk dibuang ke kali. BMKG mengatakan bahwa akan ada peningkatan curah hujan sampai dengan tanggal 20 Januari. Halo, selamat siang. Saya Carol dari IPK News. Saya akan membawakan berita yang terjadi saat ini. Saat ini banjir menggenangi kawasan Tanjung Duren dan Gunung Sahari di Jakarta. Banjir yang terjadi di kawasan tersebut karena adanya hujan deras yang tidak berhenti sejak malam hari, sehingga banjir setinggi 30 sampai 50 cm menggenangi dua kawasan tersebut. Banjir tersebut juga mengakibatkan sejumlah motor yang menjadi mogok. Selamat pagi Bu Devi, saya Jerome. Saya akan menceritakan tentang banjir di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2022. Ketinggian banjir mencapai 30 hingga 40 cm. Kendaraan banyak yang mogok. Selamat pagi, bersama saya Carla. Saya akan menyampaikan kabar terkini kondisi banjir di Jakarta. Banjir menggenangi daerah Tanjung Duren Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pada Selasa siang tanggal 18 Januari 2022. Hujan sejak Senin sampai Selasa siang. Banjir mencapai 30 hingga 40 cm sehingga merendam beberapa wilayah di Jakarta. Selamat siang, Miss Devi. Hari ini saya akan menyampaikan berita penting. Banjir masih merendam permukiman warga di Tegal Alur, Jakarta Barat setinggi 70 cm. Laporan dari berbagai warga, banjir tersebut disebabkan karena curah hujan yang terus-menerus mengguyur Jakarta Barat selama beberapa hari dan meluapnya sungai. Selamat siang, saya Ben Alfano akan membawakan berita terkini yang akan ditayangkan sekarang. Banjir melanda Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol, Jakarta Barat pada Selasa siang ini. Ketinggian air mencapai 30 hingga 40 cm. Sejumlah pengendara roda 2 mengalami mogok karena mesin kendaraan terendam banjir. Selamat siang pemirsa. Berita saat ini mengenai banjir Jakarta. Banjir Jakarta telah terjadi banjir di Jakarta. Pada Selasa siang di kawasan Tanjung Duren Grogol, banjir juga terjadi di kawasan Gunung Sahari. Banjir terjadi karena curah hujan. Selamat siang Miss Devi, saya Matthew Valentino. Sekarang saya akan menyampaikan sebuah informasi penting. Pada hari Selasa siang telah terjadi banjir di daerah Tanjung Duren Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, dan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat.
Sekarang saya akan menyampaikan sebuah informasi penting. Pada Selasa siang 18 Januari 2022 terjadi banjir di sejumlah wilayah DKI Jakarta, yaitu di Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, dan Gunung Sahari Raya, Pademangan, Jakarta Utara, dengan ketinggian 30 sampai 40 cm. Pada tanggal 4 November 2021. Video ini berisi tentang banjir bandang di Kota Batu, Jawa Timur. Salah satu daerah yang terkena banjir bandang adalah daerah Bumiaji. Penyebab terjadinya banjir bandang ini karena hujan yang sangat deras. Terjadi banjir di beberapa tempat seperti Tanjung Duren Raya dan Gunung Sahari Raya. Banjir itu terjadi karena tingginya curah hujan di sekitar Jakarta dari pagi hari sampai sore hari. Hal itu mengakibatkan ketinggian banjir di Jalan Tanjung Duren Raya dan Gunung Sahari Raya sekitar 30-40 cm. Karena tingginya air di kedua kawasan itu mengakibatkan jalanan menjadi macet. Sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat melintas mengalami mogok dan banyak juga kendaraan roda 2 dan roda 4 yang memutar balik untuk menghindari macet dan banjir. Halo, nama saya Chloe, saya dari kelas 33. Tempat kejadian, pemukiman warga di Jalan Manyar Tenggal Alur Kalideres, Jakarta Barat. Waktu kejadian, Rabu dini hari. Penyebab dari kejadian tersebut, curah hujan yang tinggi dan meluapnya sungai. Akibat dari kejadian tersebut, jalan tidak bisa dilintasi oleh kendaraan dan aktivitas warga menjadi lumpuh. Selamat siang. Banjir terjadi di Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol, Jakarta Barat pada hari Selasa siang. Hujan deras menyebabkan ketinggian air mencapai 30-40 cm. Sehingga mengakibatkan kendaraan roda 2 mogok akibat mesinnya terendam banjir. Banyak kendaraan roda 2 dan roda 4 memutar balik dan mencari jalan lain. Banjir juga terjadi di Jalan Gunung Sahari genangan setinggi 30 cm terjadi di 2 jalur, yaitu dari arah Senen menuju Ancol dan sebaliknya. Halo Mestina, hari ini saya akan membaca informasi penting tentang banjir di Jakarta. Banjir di Jakarta terjadi pada hari Selasa siang, tepatnya di Tanjung Duren Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Penyebab banjir ini dikarenakan hujan yang deras. Selamat siang Ibu Tina. Saya Catherine. Sekarang saya akan menyampaikan informasi penting. Pada hari Rabu di Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat telah terjadi banjir setinggi 70 cm. Hal ini terjadi karena intensitas hujan yang mengguyur Jakarta Barat sejak Rabu dini hari. Juga disebabkan oleh meluapnya sungai. Dan akibat dari peristiwa tersebut adalah 1. Merendam pemukiman warga di Jalan Manyar Tenggal Alur Jakarta Barat. 2. Tidak bisa dilintasi oleh kendaraan. 3. Genangan
air di lokasi ini membuat aktivitas lumpuh. Selamat siang Miss Tina dan teman-teman. Hari ini saya akan menyampaikan sedikit berita mengenai keadaan Jakarta pada hari ini. Banjir besar terjadi di beberapa tempat seperti Tanjung Duren Grogol, Jakarta Barat pada siang hari. Ketinggian air mencapai 30-40 cm. Banjir besar juga terjadi di Gunung Sahari Raya, Pademangan dan ketinggian air mencapai 30 cm. Hal ini terjadi karena hujan deras disertai oleh kilat petir dan angin kencang. Akibat dari kejadian ini, banyak kendaraan bermotor mogok saat nekat melintasi banjir. Banyak kendaraan roda 4 dan 2 memilih memutar balik untuk menghindari banjir. Demikian berita yang sudah saya sampaikan hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Selamat siang Miss Tina, saya Chelsea, saya dari kelas 33. Saya akan menyampaikan informasi penting dari video berita yang telah saya saksikan. Judul video adalah Banjir di Jakarta. Informasi yang saya dapatkan adalah tempat kejadian Jalan Tanjung Duren, Jakarta Barat, dan Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Penyebabnya, akibat hujan deras. Akibat dari kejadian, banjir merendam kawasan tersebut dengan ketinggian air mencapai hingga 40 cm. Sejumlah pengendara roda 2 yang nekat melintas mengalami mogok karena mesin kendaraan terendam banjir. Terima kasih Miss Tina sudah menyaksikan presentasi dari saya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Halo Miss Tina, nama saya Mikaela. Hari ini saya akan menyampaikan berita tentang peristiwa banjir yang terjadi di Tanjung Duren dan Gunung Sahari di wilayah Jakarta. Waktu terjadi Selasa siang tanggal 18 Januari 2022. Penyebab peristiwa hujan lebat dan tidak berhenti. Banjir juga menyebabkan motor mogok, jalanan macet, dan terlambat ke kantor. Wah, bagus sekali lagu dan tarian daerah serta video dari teman-teman ya. Iya betul sekali Nah. Ternyata kelas 3 SD IPK Sunter itu semua berbakat ya. Terima kasih buat para guru yang sudah sabar mengajarkan kita ini. Sekarang saatnya lanjut ke penampilan berikutnya ya. Nggak kalah bagus sama yang sebelumnya nih. Penampilan berikutnya akan menghadirkan banyak hal ini. Ada matematika, Mandarin, ICT, Senam PJOK, SBDP, dan PAK-BP. Yuk, kita saksikan bersama teman-teman. Dek, Cece punya kue nih. Cece belah 2 ya. 1 dibagi 2 sama dengan setengah. Nih, setengah buat Dedek, setengah buat Cece. Kita makan yuk. Halo teman-teman, nama saya N dari kelas 32 dan ini koko saya. Saya sudah belajar matematika tentang pecahan. Sekarang saya akan berbagi pisang ini dan memotongnya menjadi 4 bagian sama besar. Sekarang Koko mendapat 2 keranjang
bagian dan saya mendapatkan 2/4 bagian. Terima kasih teman-teman. Bye. Selanjutnya, pelajaran matematika yang kita pelajari adalah cara membuat diagram. Data yang saya pakai adalah siswa kelas 3 yang terkena sakit pada bulan Januari sampai April. Dari data ini, kita bisa membuat diagram batang seperti ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Malin Kundang. A long time ago, on the north coast of Sumatra, there lived a widow with her only son. They lived in a hut in a village near the sea. They were very poor. Malin Kundang is the son's name. One day, he talked to his mother. "Mother, if I stay here, I won't have a better life. I have to leave this village and look for a job so we can be rich, Mother. We can be rich." His mother was so sad to hear that, but she knew that Malin Kundang was right, so she let him go. "Oh, my dear son, if you want to go, I will let you go. But please, promise me that you will come back to me." "Don't worry, Mother. I'll be back. Don't worry, Mother." So, Malin Kundang sailed with a trader ship to another country. After Malin Kundang had left, his mother went to the beach every day and prayed for her son's safety. "Oh, my dear God, please bless my beloved son wherever he is." She hoped her son will return soon. One day, a beautiful big ship docked. There were Malin Kundang and his wife. Malin Kundang's mother cried joyfully. "Oh, Malin Kundang, my son, you're home, Malin. Oh, thank you, God." She hugged the young man. Malin Kundang did not believe her, and he shouted, "Oh, you're not my mother. She was a strong woman when I left her." "Oh, Malin, I'm your mother, Malin. I'm your mother," cried the mother. And his wife said angrily, "Oh, Malin, why didn't you tell me that your mother is poor and old? Ow!" Then she spitted the old woman. The old woman cried. She couldn't believe what she heard. "Malin Kundang, my son, I'm your mother, Malin. I'm your mother." But Malin Kundang did not listen. He was embarrassed to have an old mother. So he kicked the old woman and yelled at her, "Go away, ugly woman. My mother does not look like you at all." The old woman fell on the ground. She cried, then she prayed, "Oh, my dear God, if he is really my son, please punish him." After she yelled, there were a thunderstorm. It crashed the shore and destroyed everything. Boom! "What is it? What happened? It's a thunder! Mom, help me! Mom, forgive me!"
Kundang changed into a coral reef, God had punished him. The moral value of this story is that we must respect to our parents. Thank you. This story is called Mouse Deer and the Tiger. It's a folk tale from Indonesia, and it's about a little animal called a mouse deer. One afternoon in the rainforest, Mouse Deer is swimming in a river. As he swims, he sings, "I am smart, everyone can see. You can try, but you can't catch me." Suddenly, Tiger comes to the tree. "Why are you in the water?" asks Tiger. "Because I'm hot," says Mouse Deer. "I am not hot," says Tiger, "but I am hungry." Mouse Deer says, "If you don't eat me, you can have the king soup." Mouse Deer points to a puddle in the sand. "Why is the king soup brown?" asks Tiger. "Because it's made of chocolate," says Mouse Deer. "Chocolate?" says Tiger. "I love chocolate." Tiger takes a big drink of the puddle. "Yuck," says Tiger. "You tricked me. It's mud." Mouse Deer runs away. Tiger chases Mouse Deer through the rainforest. "Ha!" says Mouse Deer. "You can't catch me." But Tiger is fast and hungry. He catches little Mouse Deer under a tall tree. Mouse Deer says, "If you don't eat me, you can have that drum." "Why's the drum in the tree?" asks Tiger. "Because it's the king's drum," says Mouse Deer. "I put it there to protect it." "The king's drum must make beautiful music," says Tiger. "I want it." Tiger climbs up the tree and takes the drum. But the drum is really a hornet's hive. The hornets chase Tiger through the rainforest. Tiger runs to the river and jumps in. Mouse Deer sees Tiger is okay. Then he sings, "I am smart, the tiger can see. He can try, but he can't catch me." Tiger never bothers Mouse Deer again. The end. 你们知道印度尼西亚有什么特别的动物吗？知道啊。是什么呢？天堂鸟，我最喜欢天堂鸟，因为它很漂亮。恶魔多巨蜥，它是最古老的动物。还有很多其他的动物，它们都很特别。对，印度尼西亚有很多动物，都是很有特色的。我爱印度尼西亚。我们都爱印度尼西亚。 Hi all, my name is Aidan. I'm from class 3.1. Good morning all. Today I want to show you my game project on Scratch. The title is Indonesia vs Corona. The game is about shooting Corona and build walls. Also prevent Corona enter Indonesia base. Here's how to play. Press 1 to get
wall. And if you don't have enough money, you can't buy it. Press 2 to get strong wall. Basic wall can handle 11 seconds and strong wall can handle 21 seconds. Press the wall that you buy to the corona so the corona will disappear. You can shoot with your Indonesia helper. Just press the background and you can shoot. Press it towards corona so the corona disappeared. Shoot it towards corona, Omicron, and rabies. If the corona dies, you get money. Press the corona to get money. Press the medicine box to heal your base. Press the coin to get many coins. If your base health is 0, you lose. Here's the blocks. Sprite base has 6 blocks. Sprite by wall has 30 blocks. Sprite wall has 8 blocks. Sprite corona has 54 blocks. Sprite Omicron has 55 blocks. Fixed base has 20 blocks. By wall 2 has 23 blocks. Sprite wall 2 has 8 blocks. Sprite Ulus has 8 blocks. Sprite Rabies has 53 blocks. Sprite Get Coin has 20 blocks. Press Sprite button has 10 blocks. Sprite button 2 has 10 blocks. Sprite Gunner has 3 blocks. Sprite Green Layer Background has 6 blocks. Sprite Bullet has 12 blocks. Easy, right, Al? So let's join with me and play this game. Audio Jungle. Audio Jungle.
menjadi anak Indonesia karena Indonesia memiliki alam yang indah. Aku bersyukur tinggal di Indonesia karena Indonesia negara yang penuh toleransi dan kedamaian. Indonesia sempat sakit karena dilanda pandemi. Namun, sekarang Indonesia sudah mulai pulih kembali. Pemulihan terjadi karena kasih dan pemeliharaan Tuhan atas negaraku tercinta Indonesia. Sebagai bentuk kasih kami kepada Indonesia, Kami akan menunjukkan karya kami. Yang kami buat dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Penampilan luar biasa dari kelas 3. Senang sekali ya, kita bisa belajar sekaligus berkreasi. Bagaimana yang kamu suka, Brian? paling semangat tadi lihat yang senam. Karena aku jadi mau ikut lagi gerakan-gerakan senamnya. Setelah ini masih ada penampilan lagi ya, Pesi? Benar sekali, teman. Yang kali ini kita akan melihat sama-sama karya kita di pelajaran bahasa Inggris dan seni musik. Aku hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Sama menyaksikan.
Indonesia. I'm proud of Indonesia. The country is green and fruitful. The people are friendly, uphold religious tolerance. I'm proud of Indonesia, upholding the foundation of Pancasila, as strong as shouting the word independence. Never give up to fight for the best. I'm proud of Indonesia. It's comfortable to live in an archipelago with a variety of flora and fauna. I'm always proud of Indonesia. From today onwards, from the beginning until the end of time. Please sincerely keep it stated in prayer because Indonesia is my beloved country. Hello everyone, my name is Joan and today I'm gonna present some Indonesian traditional food. First we have soto Betawi. There's one dish that's one of the most famous dishes in Jakarta. It's soto Betawi. Soto in Indonesia is a type of soup and every region of Indonesia has their own version. Soto Betawi is usually prepared with beef, which is boiled with aromatic herbs and often combination of both fresh cow milk and coconut milk are added to make the soup creamy. Second, we have ayam bakar taliwang. This type of grilled chicken originates from the island of Lombok and it's popular with spicy grilled chicken lovers throughout Indonesia. Yum! It looks brown and delicious. It tastes sweet and spicy. Sometimes it's served with steamed rice, chili sauce, water spinach, cucumber, and pad thai. Third, we have sop conro. It is famously known in Indonesia as a Makassar dish from southern Sulawesi. Sop conro are beef ribs. The soup is brown, black in color and eaten either with a ketupat cut into bite-sized pieces or rice. When you eat sop conro, the meat will literally just slide off the rib bones. Fourth, we have rendang. Rendang is a dish that originates in the western part of Sumatra from the Minangkabau people and is commonly served at nasi padang restaurants. It has liquid sauce from cooked coconut milk that has turned into spicy oil, which is flavorful if it is consumed with steamed rice. Fifth, we have papeda. Papeda is a traditional Indonesian dish. It is made with sago, the staple food of the native people in Maluku and Papua. Papeda is made with flour that is extracted from the trunk of the sago tree. It is mostly eaten with a rich soup based on turmeric and fish such as tuna, mackerel, or any other local fish variety. Six, we have rujak cingur. Rujak cingur is one of many versions of Indonesian rujak, a fruit salad which consists of different tropical fruits, vegetables, and tofu. It is also mixed with a rare ingredient, cow's muzzle. Its taste is flavorful because you get the sweetness from the fruits and spicy from the sauce. That's all about Indonesians food from Sumatra to Papua. Which one is your favorite? Thank you.
mereka Yumano bungo awe ade Ayo teman-teman, kita kasih tepuk tangan buat kita semua. Sungguh senang sekali buat semua penampilan dari teman-teman kelas 3. Terima kasih teman-teman, kalian semua hebat. Terima kasih juga buat papa mama, papi mami, atau orang tua yang sudah membantu kami, murid kelas 3. Selama proses pembuatan video. We love you, parents. Murid kelas 3 hebat. Orang tua keren. Kalau buat semua guru, terima kasih. Kami sudah bisa belajar banyak hal selama di kelas 3 ini. Buat para guru, tetap semangat ya. Kami sangat bersyukur buat dedikasi kalian untuk pengajar kami. Terima kasih juga buat MC kita hari ini. Ada saya, Gwyneth dari kelas 31. Ada Skyna dan Brian dari kelas 32. Dan ada Percy dari kelas 33. Saatnya kita menutup kegiatan hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan bagi kami sehingga kami boleh mengakhiri acara Performance Day ini Tuhan. Terima kasih Tuhan boleh memberkati kami secara luar biasa. Pada saat ini Tuhan kami juga bersyukur karena Tuhan masih boleh memelihara bangsa kami Indonesia.
Terima kasih atas penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna, sehingga Tuhan bangsa kami Indonesia boleh ada hingga sampai saat ini karena pertolongan Tuhan saja. Kami mohon biarlah Tuhan tetap boleh dan terus menyertai bangsa kami Indonesia, sehingga bangsa kami dapat terus dan menerus memuji serta memuliakan nama Tuhan. Berkati Bapak Presiden, pemimpin bangsa kami, beserta pemerintahan-pemerintahan yang ada dalam menjalankan setiap tugas yang boleh dipercayakan. Biarlah Bapak Presiden dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pemimpin bangsa kami Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ada di seluruh Indonesia ini. Baik untuk yang beragama Kristen maupun saudara-saudara kami yang beragama non-Kristen. Biarlah Tuhan juga tetap boleh menyertai dan memberkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu di kelas 3. Bersyukur Tuhan untuk setiap bakat dan talenta yang boleh Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Tuhan Yesus boleh memberkati, memberikan mereka semangat dalam mengembangkan setiap bakat dan talenta yang boleh Tuhan Yesus berikan. Biarlah mereka dapat menggunakannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Kami akan mengakhiri performance day kami. Kami mohon Tuhan Yesus juga boleh memberkati kami dalam melaksanakan aktivitas selanjutnya. Berkati anak-anak-Mu yang akan melanjutkan pembelajaran. Biarlah Tuhan boleh memberikan semangat, boleh memberikan sukacita, boleh memberikan hikmat supaya anak-anak-Mu dapat tetap taat dan dengar-dengaran dalam melaksanakan pembelajaran. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu di penampilan berikutnya ya teman-teman. Ingat untuk selalu bersyukur dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Hello everyone! Today, me and my friends from IPK English Storytelling Extracurricular will tell you a story. And the title is Little Red Riding Hood. I hope you enjoy! Little Red Riding Hood lived in the village with her mother. One day, her mother called her and said, Little Red Riding Hood, Little Red Riding Hood, come here, my dear. I heard your grandmother has been very ill. So, I want you to bring this basket that has a cake and fruits in it. But, be careful, because there is a dangerous wolf in the forest. Oh, okay, Mommy. Little Riding Hood walked and sang in the forest. La 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 la. There were many big trees and beautiful flowers. Little Riding Hood likes flowers very much. Then she picked them. Wow, flowers! I love flowers very much. It smells good. Aha! I've been son of my lovely grandmother. 1, 2, 3. It smells good. But she didn't see the wolf was hiding behind the big leaf, and the wolf was thinking, Little Red Riding Hood and said, Hello, little girl. Oh, hello, Uncle. Where are you going, little girl? I'm going to my grandmother's cottage, Uncle. My mom asked me to get this for her. Oh, where does she live? She lives in a cottage in the forest, Uncle. Oh, that's nice. Have a nice trip. Goodbye. Goodbye, Uncle. The wolf ran to the grandmother's cottage and he knocked the door loud. Knock, knock, knock. Who's that? I am Little Hood. I must pretend as Little Red Riding Hood. It's me. Who's me? It's Little Red Riding Hood, Grandma. Oh, come here, my dear.
dear. The wolf went into grandmother's bedroom and he ate grandmother. Yum yum. Is still hungry while he already ate grandmother. What a greedy wolf. Little Red Riding Hood danced and sang along the way to grandmother's cottage. La 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 la. At least she arrived at grandmother's cottage. She knocked the door slowly. Knock knock knock. Who's? Oh, I must identify as grandmother. Who's there? It's me. It's Little Red Riding Hood, Grandma. Oh, come here, my dear. Red Riding Hood went into grandmother's cottage and she entered grandmother's bedroom. Hello, Grandma. Look, I have something for you. When she saw the wolf in the bed, she was so surprised. Oh, what big ears you got, grandmother? Because I want to hear your beautiful voice clearly, my dear. But what big eyes you've got, grandmother? Because I want to see your beautiful face clearly, my dear. Oh, my beautiful face. But what big teeth you got, grandmother? Why they look so sharp like knives? Because I'm with you, my dear. The wolf jumped out of the bed and he ate the Red Riding Hood. Yum yum, I'm full enough. Suddenly, a man came to appear and asked to kill the wolf. Brush, brush. Oh, screamed the wolf. Little Red Riding Hood and grandmother jumped out of the wolf's stomach. Oh, thank you, sir. You saved us, said Little Red Riding Hood. You're welcome, little girl, answered the man. Since that day, Little Red Riding Hood always listened to her mother. The moral value of this story is that we must obey to our parents. Come on, let's paint with some colors. Start with yellow, red, and blue. Mix them together to get purple, green, and orange too. We put the paint on the brush and we swirl it all around. We swirl it all around on the canvas. We call it art. Oh, we call it art. Yeah, we call it art. Oh, we call it art. We call it art. So many things that we can draw. Lines, dots, stripes and shapes. Let's use chalk, pencils, markers and crayons to brighten up the page. All these colors to choose from, like turquoise and magenta, lime green and sienna. It's time to sketch. We call it art. Oh, we call it art. Yeah, we call it art. Oh, we call it art. We call it art. Michael and Angel, you have to spell 5 words about jobs. You can start in 3, 2, 1. Hello, my name is Michael Arangel Tiro from class 3-1. Now I am going to spell 5 words about professions. 1. Businessman. B-U-S-I-N-E-S-S-M-A-N. Businessman. 2. Policeman. P-O-L-I-C-E-M-A-N. Policeman. 3. Teacher. T-E-A-C-H-E-R. Teacher.
3. 4. Nurse. NURSE. 5. Doctor. DOCTOR. Good. Hazel, you have to spell 5 words about months. You can start in 3, 2, 1. My name is Hazel and I'm spelling the 5 words about months. June. JUNE. November. NOVEMBER. December. 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 May. 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 April. 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 Wonderful. Good job, Hazel. Michael Sebastian, you have to spell 5 words about planets. You can start in 3, 2, 1. Hello, my name is Michael Sebastian and I wanna spell 5 words about planets. 1. Mercury. 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 2. Venus. 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 3. Earth. 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 4. Mars. 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 5. Jupiter. 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 Good job. Jeremy, you have to spell 5 words about sports. You can start in 3, 2, 1. Hi, my name is Jeremy. Now I will spell 5 words about sports. Cricket. CRICKET. Soccer. SOCCER. Handball. HANDBALL. Badminton. BADMINTON. Tennis. TENNIS. Very good, Jeremy. All right. Kian. Stormy. 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 Very good. Windy. 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 Good job. Carlisle. Cloudy. 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 Winter. 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 Michael and Angel. Autumn. Autumn. AUTMN. Autumn. Summer. 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 Hazel. Spring. 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 Thursday. 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 Sunday. 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 Michael Sebastian. Monday. 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 Wednesday. 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 Wednesday.
好，我的名字叫 EXO， 我要介绍你一部故事，叫《一只木碗》。我的朋友 Kaylin、Isabel、Emma、Kian 和 Ethan 会帮我讲这部故事。从前有个老人跟他的儿子、儿媳和孙子住在一起。老人老得连路都走不动了，他眼睛花，耳朵也背，双手还经常不停地发抖。老人无法照料自己，每当他坐在餐桌前吃饭的时候，汤匙也握不稳，常常会把菜汤洒在桌布或地上。儿子和媳妇都嫌弃他。有一回，老人吃饭时，又把汤洒了一地，碗也摔碎了。媳妇大为生气，指着老人的鼻子，大声嚷道：“你怎么这的饭、甜点、巴糖和别的东西撒一地，还把碗都给摔碎了，请给我添碗。你知道我一天多忙吗？想把我累死呀！”于是他们不许老人上桌吃饭了。吃饭时，他们把他喊到灶后的角落里，给他一只瓦盆。瓦盆里只有一点点饭菜，老人每顿饭都吃不饱，害得经常挨骂。老人伤心极了，常常一个人在灶后的角落偷偷眼泪。有一天，老人的手颤抖的，连拿起瓦盆都端不稳了。瓦盆掉到地上，打碎了。儿媳妇没完没了地指着他，老人一声不吭，只是不住的喊起。夫妻俩商量，炸子店什么都能被他摔碎，长此下去，早该花多少钱给他买碗买盆啊？得想个办法。什么东西是不容易摔碎的呢？对了，用木头给他做个碗。于是儿子找来了一块木头，开始动手做木碗。一会儿功夫，木碗就做好了。媳妇正想把碎木片清除出去，老人10岁的小孙子跑了过来，他把地上的碎木片吃多倒了一起。你这是干什么？要这些没用的碎木片做什么用？我要把这木片做成一只木碗，围着它灯火，长大了就把它拿出来给爸爸妈妈吃饭用。听到此话，儿子和媳妇相互对视了一会儿，先是一脸苦笑，最后哭了起来。他们似乎终于明白了，自己所作所为，儿子都是看在眼里，记在心上的。周记他们不再抢老人感到需要一吃饭，而且其实老人过了点什么，他们也不再说什么了。慢慢的，他们对老人越来越好了。从这个故事，我们可以学从瓜的瓜，从豆的豆。无论你与父母的关系如何，当他们从
您的生活中消失时，您都会想念他们，永远君重